सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ভালোভাবে শোনো, যে মানে টিকে অ্যাঙ্গেল করে দিও 45 ডিগ্রি। 45 ডিগ্রি বুঝতে পারছো তো? 60 সংস্কার। সংস্কার অর্থ পিউরিফিকেশন, ক্লিনিং। যেমতি বর্তমানে ব্যক্তিত্ব শিবিরে যেতে সব ক্লাস হচ্ছে, এটা তোমাকে সংস্কার মিলছে। সংস্কার অর্থ হচ্ছে ଗୋଟେ ইমপ্রেশন। ଆମ ବେଦରେ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ 16ଟା ସଂସ୍କାରର ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। ନୋଟ କର, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଚିନ୍ମୟ ମିଶନ ମାନେ ଉପନିଷଦ ଗଙ୍ଗା କରିକି ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ DD1 ରେ 51 ଅଛି। ତୁମେ ଉପନିଷଦ ଗଙ୍ଗା 19, 20, 21 20 ମିନିଟ୍ର ଅଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଯିବ, ଲେଖିଦେବ ଉପନିଷଦ ଗଙ୍ଗା 19, 20, 21। ପ୍ରଥମେ 19 ଶୁଣିବ, ତାପରେ 20 ଶୁଣିବ, ତାପରେ 21। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଏଇ 16 ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ଅଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ सूरदासଙ୍କର संवाद रूपर ड्रामाटिक बहुत बढ़िया बढ़िया भजन अच्छी सुंदर। तो आम वेद ये संस्कार एथिपाई दिया गला कि जो आत्मा निर्गुण निराकार पूर्व जन्म रे पता नहीं कौन थिला, बर्तमान शरीर नहीं के आसीला मां को गर्भ रे। भला सुन, आमे माने आत्मा जीवात्मा निर्गुण निराकार कौन हो एपट देखो, निर्गुण निराकार जिते शरीर नहीं के आसूची से शरीर रे पूर्वर पाप वासना जगू विकृति हो जाउची। गोटे होची प्रकृति, आ गोटे होची विकृति, आ गोटे होची संस्कृति। प्रकृति जतले खराब होची ता विकृति हो जाए, प्रकृति जतले भलो हो जाउची संस्कृति हो जाए। जंदे वर्तमान एठे विकृति चलची किछि किछि ठीक रे माने बसी परुना एते 5 दिन भी सुनला पर मध्य मनटा केमते होची ना, ता होची विकार विकृति। मु संध्या बेले वॉकिंग करथले, जस्ट 500 मीटर पर गोटे फील्ड अच्छी, मिनिमम 20 जन तम मान भाया क्रिकेट खेलुन। किसी आउ टे बड़ बड़ पिला स्कूटर मोटरसाइकिल ठिया बाकी खेलुन। बोधे से माने प्रथम दिन रजिस्ट्रेशन करथिबे, आस्थिबे निश्चय, तापर पळेइबे। कारण आदर्श विद्या स्कूल रू कहा जाइथिबो प्रिंसिपल आस किट मिलला, राजा आसीबे, राजा को देखिबे, तापर गला। बर्तमान जो एटा छाड़ी की बर्तमान सेट खेलुचंती राजस कि नहीं 5 दिन आम शुणा ना से भावनाटा आसुनी। कारण रजस एक अच्छी, रजस कौन कर प्रवृत्ति
ରଜସ କଣ କରେ? କର୍ମରେ କରେ, ଆଉ ରଜସରୁ ବିକୃତି ହେଇଯିବ। ଏଣୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ସନାତନ ଧର୍ମରେ ସଂସ୍କୃତି ମାନେ ସଂସ୍କାର 16ଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ବड़ा ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଏଜରେ କେତେଟା ସଂସ୍କାର ହଉଛି ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବ। ତମ ବାପା ମା ମାନେ ତ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ନୋଟ କରିକି ପଚାରିପାରିବ, ବାପା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲି ଏ ସଂସ୍କାର ତମେ ମୋ ପାଇଁ କରେଇଛ, 99% ଫେଲ ହେଇଯିବ। ହଁ ଜନ୍ମ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବିଧିବତ କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକିକି ପ୍ରାୟ ହେଇନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ସଂସ୍କାର ବିକୃତ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ଜାଣିନୁ ମଧ୍ୟ କେ ସଂସ୍କାର ସବୁ କଣ। ଦେଖ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଅଟିଏ ଭଲ ଜନ୍ମ ହଉ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଥିଲା, ଆଉ ତା ପାଇଁ ମେଥଡ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ଆଜି ଜର୍ମାନ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ। ବାପା ମା ଯୋଉମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବେ, ଯୋଉମାନେ ବାହା ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1 year ତମେ ଟ୍ରେନିଂ କର, ତମେ ତମର କାମ କର, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ମାନଙ୍କର ଥିଲା। ଏଣୁ ସଂସ୍କାର ମାନେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଧି, ଗୋଟେ ବିଧାନ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମା ଆସିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କାର ହଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ସଂସ୍କାର ତମେ ଯଦି ଲେଖିବ ବହୁତ ଭଲ, ଯଦି ନ ଲେଖିବ ତ କଣ କରିବା, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେମିତି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ଅଛି, ତ ଆମେ ବହୁତ ଯୋଉମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା, ସେମାନେ ପୁରା ଗର୍ବ କରନ୍ତି, ସମ୍ମାନ, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ଜନ୍ମନା ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ରଃ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିରେ ହଉ, ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ଶୂଦ୍ର ହବ, ଶୂଦ୍ର ହିଁ ଜନ୍ମ। ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ଦେଖ, ମଳରୁ ତ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଗର୍ଭର ମଳ। ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ନାଭି, କାଟ, ମାଂସ ଆଦି ସବୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡେ। ଗାଈ ଯଦି ଯାହା ଘରେ ତମର ଗାଈ ଥିବ, ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଦେଖ ଲାଳୁଆ ହେଇଥିବ, ଜନ୍ମ ହିଁ ମାଂସରୁ ହୁଏ, ଆଉ ମାଂସ ପେଟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଇଥାଏ। तो जन्मना जायते शूद्र, प्रत्येक व्यक्ति जन्म हो ही शूद्र हो, किंतु संस्कार द्विज उच्यते, संस्कार ही द्विज ही। को संस्कार कहते व्रत उपनयन, मु कहबी ए श्लोक अर्थात जो संस्कार दिया जीव से द्विज ही। द्विजर अर्थ मन जान, द्विथर जन्म, द्विज, पक्षी को मध्य द्विज कह जाए, कारण पक्षी जो जन्म है प्रथम जन्म है, जो पक्षी उड़ब सी आउ थे जन्म हो। पक्षी जो आसो ना सी उड़ी पार, पक्षी को द्विज कहते। मनुष्य जन्म हो गला, आम मैंने समस्त जन्म है, जो संस्कार मिलला से द्विज हो गले। संस्कार कौन? व्रत उपनयन संस्कार। शूद्र को छाड़ी बाकी समस्त अच्छी, से कहब। फिर कहते वेद पठति विप्राह, जे वेद पढ़े से दिन ठार विप्र हो जाए। एंड ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जे ब्रह्म को जाने, जो हमें जगन्नाथ को रखे, जगन्नाथ होते ब्रह्म स्वरूप, दारू ब्रह्म स्वरूप को जाने, से होते ब्राह्मण। संस्कार मेथड बापा माँ मान, बापा माने जेमिति सेमिति जदि को पिला बहुत भल संस्कार तो जान बापा माँ प्रभाव पड़ुଛି। जब मु कहली मो कथा, मो माँ को भीतर एते संस्कार था। आम माँ कहती मु जो गर्भर थी, माँ रामचरित मानस शुणुले, रामायण, एवं जड़े साधु आसिले आशीर्वाद देले कि तोर पुओ सन्यासी कही 61 वर्ष पूर्व, मत 61 चलना 61, 61 वर्ष पूर्व मुझे गर्भर थी, मो माँ को जड़े सन्यासी कही
ତୁମ ପୁଅ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମା କି ଦୁଃଖ କରିନଥିଲେ, କାରଣ ବଡ ପୁଅ ତ ଅଲରେଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷ, ତାଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଛନ୍ତି ହବ, ଇଏ ହଉଛି ସଂସ୍କାର। ମା ନିଜେ କହନ୍ତି କି ମୁଁ ରାମଚରିତ ମାନସ ବନବାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଭଲରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ତେଣୁ ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଗଲୁ। ମତେ ଜଙ୍ଗଲ ଭଲ ଲାଗେ, ମୌନ ଭଲ ଲାଗେ, ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସଂସ୍କାର ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଜାଣିଛ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ମା କଣ କରନ୍ତି ନା ଫାଷ୍ଟ ସଂସ୍କାର କରନ୍ତି ଗର୍ଭାଧାନ। ଏଇଟା ତମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ପିତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଗର୍ଭାଧାନ। ତ ଇଏ ହଉଛି ଗର୍ଭାଧାନ ଫାଷ୍ଟ ସଂସ୍କାର। କାହା ପାଇଁ? ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ କରେ, ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର। ଏବଂ ଗର୍ଭାଧାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡେ। ଆଜିକାଲି କଣ କାମୁକ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୁଅ ଭିତରେ ବିକୃତ ଆସୁଛି। କାଲି ମୁଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଜନ୍ମ କଥା କହିଥିଲି କି ମାଙ୍କର କୟାଦ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମତେ ହରି ଭକ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆସିଗଲେ। ଗର୍ଭାଧାନ ଫାଷ୍ଟ ସଂସ୍କାର, ଏଇଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ମା କରୁଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ଗର୍ଭ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ଏଣ୍ଡ ଇଏ ଗୋଟେ ପୂଜା। ଏବେ ଯେମିତି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ। ଗର୍ଭାଧାନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ। ଯେମିତି ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ, ସେମିତି ପୁରୁଷର, ପତିଙ୍କର, ବାପାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମାଙ୍କର କୁଣ୍ଡରେ ଆସିଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଯଦି ଭଲ ଆସିଛି ଭଲ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ହେଇକି ଆସିବା। ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଥିଲା ଯୋଉ ଭାବନାରେ ଗର୍ଭାଧାନ। ମତେ ଟିକେ ସ୍ପିଡରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ, 16ଟା ବତେଇବି। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ପୁଂସବନ। ଗର୍ଭ ରହିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭ ରହିଗଲା 3 ମାସରେ ଗୋଟେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତାହା ପୁଂସବନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗର୍ଭିଣୀ ମାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାକ, କାନ ଏବଂ ଛିଦ୍ର କରାଯାଏ। ଇଏ କାହିଁକି? ଇଏ କଣ ସିଷ୍ଟମ? ଦେଖ, ପ୍ରେତାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ନାଇଁ କି ମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତାତ୍ମା କେହି ନାହାନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏବେ ଯାଇପାରିବେନି, ସମୟ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରେତାତ୍ମା ମାନେ ଚାହାନ୍ତି କୌଣସି ଜୀବ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ଜୀବାତ୍ମା ନ ଆସୁ। ତେଣୁ ଆମ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଭୂତ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାକୁ କହନ୍ତି ଗର୍ଭପାତ। ତ ଗର୍ଭପାତ ନଷ୍ଟ ନ ହବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତା ହଉଛି ପୁଂସବନ ପୂଜା। 3-4 ମାସରେ। ଏବଂ କାନ ନାକରେ ଯୋଉ ରିଙ୍ଗ ଦିଆଯାଏନି, ଏ ନାକରେ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ମାନେ ଲଗାନ୍ତି। ଇଏ ଧାତୁ, ଏ ଯୋଉ ସୁନା ବା ଧାତୁ ରେ ଭୂତ ପିଶାଚ ଆସେନି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦେଖିବ, ବେଡରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲୁହା ଜିନିଷ ରଖା ହେଇଥିବ, କାରଣ ଲୁହାଟା କାମ ଦିଏ, ପ୍ରେତ ଆସେନି। ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଲୋକପାଳ କରିକି କାଠରେ ରଖାଯାଏ। ପଣ୍ଡିତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ତା କଣ? ସେ ଲୋକପାଳ ସେ ରକ୍ଷା କରିବ, କୌଣସି ଭୂତ ପିଶାଚ ଆସିବନି। ଦେଖ ନା, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯଜ୍ଞ କରାଇଲେ, ଏଇ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ କାମ ହିଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା। ଏବେ ଯେମିତି ଆମର କ୍ଲାସ ନଉଛି, କିଛି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଛି, ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ତ ଭଲ ଅଛି, କିଏ ଜଣେ ମଦ ପିଇକିରି କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗାଁରେ, ମୁଁ ନାଲକନଗର ଅନୁଗୁଳରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ମୋର ପୋଷ୍ଟିଂ ଏବେ କହିବି 1987। ମୋର କୋର୍ସ ସରିଲା 83 ରୁ 87, ମୁଁ ସେଇଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା। ଗାଁ ଗହଳିରେ ସବୁ ଡାକନ୍ତି,
ଜଣେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମାଇକରେ ସେ ସେଇଟା କହୁଥିବ, ତମେ ବୁଲୁଥିବ, ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଯାହା କରିବି, ସିଏ ବି କହିବ ମୁଁ ଯାହା କରିବି। ହେ ଭଗବାନ, ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କଣ କରିବ, ଏମିତି ବି ସବୁ। ସେ କଣ ବିକାର, ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ। ଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଭାରତୀୟ ଋଷି ମାନେ ମେଥଡ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଗଲେ ଆମ ପାଇଁ, କିଏ କଲେ? ସେମାନେ ବାପା ମା। ଆଉ ଥାର୍ଡ ଶୁଣ, ଥାର୍ଡ ହଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ତ ନୟନ। ତୁମେ ନା ଏଇ ସବୁ ଶୁଣି ବି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ଭାଧାନ, ଆମ ପାଇଁ ପୁଂସବନ, ଆମ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଉନ୍ନୟନ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଉନ୍ନୟନ ମାନେ କଣ? ଏଇ ବାଳ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ନା ମାଙ୍କର ବାଳ, ସେ ବାଳ ଖୋଲିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଲା ଥିବ, ଗାଧେଇବେ, ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ପ୍ରବେଶ କରିବ 4-5 ମାସରେ ଏଇ ରାକ୍ଷସ ମାନେ। ତେଣୁ ବାଳକୁ କାଟାଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ କରାଯାଏ, କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ଗର୍ଭିଣୀ ମନକୁ ମାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଫଳତଃ କଣ ହବ? ତାଙ୍କ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବ। 99% ବାପା ମା ଆମ ପାଇଁ ଏ ଯାକ କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି, ତମେ ପଚାରିବ, ସେମାନେ ନାଁ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତମେ ବି ଜାଣିନ ନା। ପଚାରିଲେ ଗର୍ଭାଧାନ କଣ? ତମେ ପୂଜା କରିଥିଲ ଗର୍ଭାଧାନ? ଯୋଉ ଦିନ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲ, ତମେ ଏଟା ଟିକେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ବଡ ମୁସ୍କିଲ ହବ। ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଆସ୍କ ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍? ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶିବିରରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କହୁଛି ଏଇଟା, କାରଣ ଗଜପତି ମହାରାଜ ମତେ କହିଲେ କି ସନାତନ ଧର୍ମର ଅଲଗା ଅଲଗା ଏସ୍ପେକ୍ଟ ଆପଣ କହିବେ, କେତିକି ସଂସ୍କାର ପଡୁ ବୋଲି। ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଛିବି ଯୋଉଟା କି ଆଜି ପାଇଁ ତମର ତମେ କେତେ ବୁଝିବ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ସଂସ୍କାର ତ ପଡିବ। ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଏ 3ଟା ଫଙ୍କସନ, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଫଙ୍କସନ ହେଲା। ନମ୍ବର 3 ଗଲା। 4 ହଉଛି ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ, ଜାତ କର୍ମ। 4 ହଉଛି ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା। ହଁ, ବାର୍ଥଡେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଆମ ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ବାସ୍ ଢେଣ୍ଡର ପିଟା ହବ, ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବେ। ଆଜିକାଲି ଟିକେ ଟିକେ ରହିଲା, ନାଇଁ ଝିଅ ବି ତ ଠିକ। ଜାତ କର୍ମ, ତ ଜାତ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ନାଭି କଟାଯାଏ, ନାଭି ଛେଦ ହୁଏ, ପାଳନ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ବେଲୁନ ଲାଗିବ, କେକ୍ କଟା ହବ, ଏ ସବୁ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ ହବନ କରିବା କି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ପୂଜା କରିବା କି, ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ବସେଇକି ବା ଅଷ୍ଟଦିକ୍ପାଳ ଆଦି କରିବା କି? ନାହିଁ। ଯୋଉ ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏଇ ସବୁ କରିବା ଉଚିତ। ତା ବି ହେଇନଥିବ। ଜନ୍ମ ମାନେ କଣ? ବାର୍ଥଡେ। ଏଇ ଦିନ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। କେତେ ଗଲା? 4। 5 ହଉଛି 12 ଦିନ ପରେ ନାମକରଣ ଦିଆଯାଏ। ନେମିଂ ସେରେମନି ନିୟମ ଅଛି। 12 ଦିନ ତିଥି ଆଦି ଦେଖିକି କରାଯାଏ ନାମକରଣ। ଏବଂ ନାମକରଣରେ ଏବେ ମୁଁ ଏପ୍ରିଲ 25ରେ 2ଟା ଟୁଇନ୍ ସେମାନଙ୍କ ନାମକରଣ ଦେଲି। ଯଦିଓ ମୁଁ 12 ଦିନ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଥିଲା, 2-3 ମାସ, କାରଣ ମୁଁ ଫ୍ରି ନଥିଲି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କାରଣ ଟୁଇନ୍ ଯୋଗୁ ନା, ସେମାନେ ଟିକେ କମଜୋର ଥିଲେ, ତ ଟିକେ ନାମକରଣ ମୋ କୋଳରେ ବସିବେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର କହିବି, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବି, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଏବିଲିଟି ତାଙ୍କର ଆସିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଯାଉ, ଏବେ ନାମକରଣ ଦେଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି 2 ଜଣ ଟୁଇନ୍, ମାତ୍ର 10 ସେକେଣ୍ଡର ଫରକ। ବଡଟାକୁ ନାଁ ଦେଲି ଅମୋଘ, କାରଣ ସେ ଅରେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ବଡ ଅଛି, 6-7 ବର୍ଷ ପଢୁଛି, ସିଏ ହଉଛି ଆଦିତ୍ୟ। ତ ମତେ କହିଲେ କି ଆପଣ ଅରେ ଦେବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୋଜିଲି, ଏଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି ଅଥର୍ବ। ଅମୋଘ ମାନେ ଅବ୍ୟର୍ଥ, ଅମୋଘ ବାଣୀ, କେବେ ହେଲେ ତଳକୁ ଯିବନି। ଅଚ୍ୟୁତ ଅମୋଘ। ସେକେଣ୍ଡ ଅଥର୍ବ ମାନେ ଜ୍ଞାନ। ନାମକରଣ, ତ ନାମକରଣ ତମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ନାଁ ଅଛି ତମର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ଫଙ୍କସନ ହବ। ମୁଁ ପୁରା ଘଣ୍ଟାଟେ ଲଗେଇବି,
आम विष्णु पंडित जानते पूजा करियो पड़े पूर्ण कुंभ रहा देन मंडल है जे दिन तुम मातृ पूजा मु कहले एमाने सब मंत्र मन रखी आम मैंने पूजा कर मन ना कि पाखे बही था सिस्टमेटिक मु करे विष्णु पूजा शिव पूजा श्लोक देखिक कर तुम घंटाटे करैली पूजा मो कोल आसिले देन मु कान रे कहली ये हूँ नामकरण बहुत रेयर विधिवत तुम मान जना पड़ी तुम मान किसी कहीं तुम एपट सेपट मुह सब देखुच जदि होता ना कनसेंट्रेशन शुणु भाव जार मन कनसेंट्रेशन ना बापा माँ भूल तुम मान भूल एटलिस्ट जहाँ पास्ट इज डेड वर्तमान तो तुम हाथ में ना ताकू कहीं छाड़ गोटे सुंदर कहानी पर कह बर्तमान नामकरण हो गला निष्क्रमण छोट छुआ ये सब आम मान प्रथम दीटा बापा माँ करदे तीन टा कौन कौन मन अच्छी पुंसवन ये गर्भाधान पुंसवन सीमंत उन्नयन ये बापा प्रथम बापा रोल है सेकेंड टा पुंसवन मां को रोल है थर्ड टा भी मां को रोल देखो मां को रोल केते हम मन को इम्पोर्टेंट देन फोर्थ रा मैं आसी बुझी होची कथा हो ना नहीं है ना हम आसी जेतले जन्म हे गला हमर ना दिया तापर प्रोसेस रही छी मां सहित नाभि कनेक्शन होची कटा होची देन गरम गरम सब दिया जाए पुराना काल सब धाई माँ माने थिले से माने सब एक्सपर्ट थिले ये ऑपरेशन सिस्टम एबेला सेमान सब जानी थिले केमति करा चाइना रे अछि जापान रे जतले माँ गर्भवती पानी रखंती कि उषुम पानी सेटे बसई दियंती एवं कोन गोटे मिक्सिंग करंती पेट को आराम रे बाहर जाए है ना देन कोन आम नामकरण आमर ना हो गला जो निर्गुण निराकार आत्मा थिले आमे पूर्व रे थिले छाड़ी के जतले आसिले मां को गर्भ रे आमे आस जाउ जतले जन्म हो गला आमर ना हो गला नामकरण 6 नंबर होची निष्क्रमण निष्क्रमण माने जतबेले 4 मास होची ना 4-5 मास एरुंडी गुंडरी गुंडरी हे के आमे जाउ बाहर को जाऊँ भगवान कृष्ण को विषय में भागवत अच्छी भगवान गुरुंड गुरुंड गले तृणावर्त असुर भगवान को उड़े गला तेणु निष्क्रमण 7 हूँ अन्नप्राशन 6 मास दि जाए तो सतरे तुम मान मन कौन कहीं तो देखुच सी तार आणुच तो कहीं अन्नप्राशन माने भोजन दिया जाए खीरी करा जाए चाउल रे एवं चमच रे खिया जाए ता मध्य जने ब्राह्मण जे गुरु से देबे ब्राह्मण गुरु को द्वारा ही करा जाए सन्यासी ब्राह्मण गुरु प्राय मिलते ना गाँव रे ब्राह्मण थे करा जाए बहुत रेयर तुम ये सब है निजे निजे कर देवी थी किन जदि ब्राह्मण कनेक्ट थे से आसिक पूजा करे ये है 7 नंबर हो गला 8 नंबर हूँ चूड़ाकर्म चूड़ाकर्म माने बाल काटिबा 7-8 मास रे बाल बढ़ी तेणु बाल कटा जाए चूड़ाकर्म कहते एंड 9 नंबर हूँ कर्ण भेद कान रे ना भेद करा जाए आजिकल तो होनी से माने भावुछन एटा खराब लगे किंतु कान भेद कले राक्षस राक्षस आसेनी आपण को स्वामी जी आपण को रही कि नहीं मोर ही नथला कारण मोर देखो नाही छिद्र रहियो मोर तो बापा गोटे वर्ष चली जाइतिले प्राय कर्ण भेद 8-9 मास हुए बहुत लोक रही न कहार भी न शायद झील मन रही तो कान करा जाए कान एवं नाक करा जाए कार कर ही चाहता मात्र 2-3 जन 1-2 बस कार नाक
ଆଚ୍ଛା କାର କାନରେ ହେଇଛି? ଦି ଜଣ ଯାକ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ହେଇଛି, ପୁଅ ମାନଙ୍କର ନାହିଁ ନା? କିନ୍ତୁ ଏଟା ସଂସ୍କାର ଥିଲା, ଉଡିଗଲା, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲା, ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲା। ଜାଣିଛ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସୋମଲତା ଥିଲା, ଏବେ ଯେମିତି ହବନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସୋମଲତା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ 15ଟା ପତ୍ର ହବ, 15ଟା ନା ବେଶୀ ହବ। ସେଇ ପତ୍ରକୁ ଆଣିଥିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝଡ଼ିଯିବ। ଅମାବାସ୍ୟାରେ ସେ ଗଛରେ ଆଉ କିଛି ରହିବନି। ସେ ସୋମଲତାକୁ ଆଣିକି ତାହାକୁ ପ୍ରୋସେସ କରିକି ରସ କରାଯାଏ, ସୋମ ରସ। ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ମଦଟା ନା, ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ମଦ ପିଅନ୍ତି ନା, ଆରେ ଆମେ ତ ସୋମ ରସ ପିତେ, ଯୋଉ ଦେବତା ଲୋକ ପିତେ ନା। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଥଡରେ ସୋମ ରସ ପିଇଲା ମାନେ ଭୋକ ଶୋଷ କିଛି ଲାଗିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କରୁଥିଲେ, ଯିବାକୁ ବି ପଡୁନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଆଉ ନାହିଁ, ଲୁପ୍ତ। ଖୋଜିବ ସୋମଲତା ପୃଥିବୀ ମା ନେଇ ସାରିଲାଣି, କାରଣ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ପିଇକି ଏମାନେ କଣ କରିବେ, ଭୋଗ କରିବେ, ଯଜ୍ଞ ତ କରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଉଡେଇ ଗଲାଣି। ସେମିତି ଆମ ପରିବାରରେ ଏଇ କଟିଗଲାଣି। କେତେ ନମ୍ବର ଗଲେ? 9 ନମ୍ବର। 10 ନମ୍ବର ହଉଛି ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ। 4-5 ବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ହୁଏ, ଗୋଇଂ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ। ତ ଆମେ ଏଇଟା ଆମର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ। ପ୍ରୋସେସରେ କଣ ହୁଏ ତମେ ଜାଣିଛ ନା? ପିଲାବେଳେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ या ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଗୋଟେ ସ୍ଲେଟ ନିଆଯାଏ ଏବଂ ଚକ୍ ନିଆଯାଏ ଏବଂ ଧାନରେ ବା ଚାଉଳରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରା ଓମ୍ ଲେଖାଯାଏ। ଛୁଆ ଓମ୍ ଲେଖିବେ। ରାମଚରିତ ମାନସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ଆସୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ପରେ ସୁନାର ତାଟିଆରେ ମହୁ ଥିଲା, ମହୁ ଚଟଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ଅଛି ମଧୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଓମ୍ ତମମାନଙ୍କର ହେଇଛି କି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ଆମମାନଙ୍କର ହେଇଛି, ମୋର ହେଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ମୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିଲି, ସରସ୍ୱତୀ ଓ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବିଜି ମୁଁ ହିଁ କରାଏ। ସବୁ ଟିଚର ମାନେ ଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମତେ ହିଁ ଦିଅ, ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ କରିଦିଅ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲି। ଏଇଟା ବହୁତ ତମମାନଙ୍କର ହେଇଥିବ, କାର କାର ହେଇଥିବ କିଛି ମନେ ଅଛି? এই স্লেটରେ ଓମ୍ ଲେଖାଯିବ, ଦେଖ କମ ଡାଉନ। ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କହନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମର ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା 5 ବର୍ଷରେ। ଏବେ ତ ନର୍ସରୀ ଯୋଗୁ ପ୍ରି ନର୍ସରୀ, LKG 3.5 ବର୍ଷରୁ ବି ଆମେ ପଠାଉଛୁ। ଗୁଡ, ଘରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କାହିଁକି କରାଯାଏ, କାହିଁକି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା? ବड़ा ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକଟା ଅଛି, विद्यया लुप्यते पापम, विद्यया आयु प्रवर्धते, विद्यया सर्व सिद्धि स्यात्, विद्यया अमृतम अश्नुते। मनुष्य जतले विद्या प्राप्त करियो, अविद्या नष्ट हो। विद्या जदि नाही, अविद्या। आहार निद्रा भय मैथुनाना सामान्यमेतत् पशुभिन्नराणाम्। आहार निद्रा भय मैथुन, ए चारटा। आहार माने कौन? खाइबा। निद्रा माने सोइबा। भय माने भय करिबा। मैथुन माने समागम करिबा। ये पशु एवं मनुष्य भीतर दुईटा जगह समान। आहार निद्रा भय मैथुनानाम। तमरो विकार को कहबा तो मोर आखि देखुच, आमर स्टूडेंट माने कहते स्वामीजी को आखि ना गोटे बसिक किए कौन कर जान ध्यान रख। कौन मुझे कहती मनुष्य भीतर अज्ञान रही, अविद्या रही। विद्या द्वारा अविद्या नष्ट हुए एवं अविद्या जो अज्ञान जो पाप हो। विद्या कौन लिखाई लुप्यते पापम एवं विद्यया आयु प्रवर्धते।
मनुष्य विद्या जो पार तार आयु मध्य बढ़ अज्ञान थी आयु घटीज विद्या सर्वसिद्धि विद्या द्वारा ही सर्वसिद्धि प्राप्त करे विद्या अमृतम स्मृति 10 नंबर किए लिखुच हाथ टेक तो अच्छा 10 नंबर पर्यंत को आसला बर्तमान 11 नंबर उपनयन उपनयन माने व्रत व्रतर नियम अच्छी ब्राह्मण रो 8 वर्ष रे क्षत्रिय रो 11 वर्ष रे वैश्य रो 12 वर्ष रे करा जाए और यज्ञ पवी तीन जो मोटा था मु खाली पता है स्वप्न देखी अच्छा कौन स्वप्न देखी ना मु रील पढ़ुली एटा कहबी बोले तेणु यज्ञ पवित बोधे विष्णुंकर हो कहार माने खोला थे देखी पैता तो मो माइंड रे सेटा आस जाइए तो स्वप्न कौन है मुझे पिंझी आ मोर टे छिड़ी जाइए तो मो गुरु कहते अरे चेंज कर नियम अच्छे जो महिला हो जाए ना एवं टिके खराब हो जाए चेंज कर मेथड भी अच्छे एमती हठात एमती बाहर करके फिंगी देके आउ गोटे पिंधबनी तार सिस्टम अच्छी ताको एमती करा जाए एवं देन पिंधिबो बाहर करिवो एमती देखो कारण मु तुम मन कहबी मोर मन भीतर भावना आसला एवं कहा गोटे देखी देथिबी सेटा आसीगला तब मु मने मने उठिला पर मुकली अरे सत्य की कारण सन्यास हो गला पर आ दरकार नहीं ब्रह्मचारी बेलू को हमर दरकार वंदना कहीं कथबार्ता हो नॉट ओके बी ए स्टूडेंट तो देन उपनयन उपनयन कहले ब्राह्मण 8 वर्ष रे क्षत्रिय 11 वर्ष रे वैश्य 12 वर्ष शूद्र को दरकार नहीं शूद्र समझे कौन करियो ताले से माने 3 जन को सेवा कले मुक्त हे तांको पे सेवा करा मतलब देखो सबली हो माने सेवा करके मुक्त है उपनयन व्रत अच्छा मु हाथ टेकिबे नहीं कहीं एटा गोटे का लगे कौन ब्राह्मण क्षत्रिय अच्छा आजिकल आम परिवार रे स्पेशली ओडिशा रे ब्राह्मण मानकर ही होउछि व्रत आउ क्षत्रिय वैश्य लुप्त हो गए आउ केते जनकर क्षत्रिय आदरे जस्ट बाहागर पूर्व चल कर दिए ये गोटे से ब्राह्मण आसीबो बाहागर गोटे दिन पूर्व या से दिन ही ताकू भी व्रत दे दो एना गोटे सिस्टम कारण से दिन ही से जन्म हो निजे कहितली तुम सियाड़ कहीं देखुछ चश्मा बाली को पुओ को देखुछ एपट कहीं देखुन तुम मन केमती आस डिस्टर्बेंस हो केते नंबर गला 11 नंबर बर्तन 12 नंबर वेद आरंभ विद्यारंभ वेद आरंभ लगा विद्यारंभ ओ आई सब शिखियो वेद जोटा कि तुम मन को 5 दिन पर्यंत दिया गला वेद कौन 4 प्रकार वेद उपवेद ये सब पढ़ाटा वेद आरंभ 12 वर्ष गुरु पाखे गुरुकुल रही पढ़ुले आ ये मन तुम भाया ना पूरा कनसेंट्रेट ब्रह्मचर्य तुम को देखिले ना दया आसुचे मान तुम फ्री रे मिलूँ मुझे कहानीटा प्रथम दिन रे कही अमावास्या 2 जन यात्री जाऊले आकाशवाणी है गोटा तमें मुणी रे रख पर सका आ कि मिल तो जड़े कौन 2 जन जाक आरंभ कले भर्ती गला जड़े कहे एत सब कौन पथर जाक थी जना पड़ी कहीं भारी रे मु करी तो केते समय अच्छी सका गोटे गोटे फिंगीदेला सका जो जी फिंगी देसी गोटे कौन रखिदेला कौन जाना सोना मुंडा आउ जन को फिंगिला तो तमें मैंने से क्लास जो हो तुम शुणुन
ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛ। ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବା ବହୁତ କଠିନ। ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। तुमको फ्री रे मिलुଛି ତମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଉନ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ। ଉପନୟନ ଗଲା ବେଦାରମ୍ଭ। ବେଦାରମ୍ଭରେ ସଦାଚାର, ନମ୍ରତା, ନିୟମ, ଯଜ୍ଞ ସବୁ କିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା। ସନ୍ଧ୍ୟା 3 ପ୍ରକାର ଜାଣ। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣୁଛୁ ଏଇଟା। ସ୍ନାନ ବି 3 ପ୍ରକାର, ସନ୍ଧ୍ୟା ବି 3 ପ୍ରକାର। ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳୁ କରାଯାଏ, 30-40 ମିନିଟ୍ ଲଗାଯାଏ, ତାର ମେଥଡ ଅଛି। ଖରାବେଳେ କରାଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ, ଏବଂ ରାତିରେ ଏଇ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା କରାଯାଏ। ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ 3 ଥର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ବେଦାରମ୍ଭରେ ଏସବୁ 12 ବର୍ଷ ରହିକି ଛାତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷେ 12 ନମ୍ବର ଗଲା। এইটা হচ্ছে এତିକି ଯାଇ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। 13 ନମ୍ବରରେ ହେଇଗଲା କେଶାନ୍ତ। କେଶାନ୍ତ ମାନେ ବାଳ ଯାକ ବଢିଯିବ ନା, କଟାଯିବ, ମୁଣ୍ଡନ କରାଯିବ। କେଶାନ୍ତ ଯୁବକ ହେଇଗଲାଣି, 16 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। କିଏ 16 ବର୍ଷର ହେଇଛି ହାତ ଟେକ। ଆଚ୍ଛା ଅଛନ୍ତି, ତାମାନେ 10+1 ବାଲା ଥିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲେ ପଢିଲେ ବହୁତ କିଛି, ପିଲାବେଳୁ ଗଲେଣି, ଯିଏ ଯେତେ ଲେଟରେ ଯାଇଥିବ 12 ବର୍ଷ ବେଶୀ ହେବ। କେଶାନ୍ତ ମାନେ ତାପରେ 14 ନମ୍ବର ହଉଛି ସମାବର୍ତ୍ତନ, ଅର୍ଥାତ୍ କନଭୋକେସନ ଖତମ। ଯେମିତି ଆଜି କ୍ଲାସ ମୋର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ, ସତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ, ଜଗଦୀଶାନନ୍ଦଙ୍କ ସରିଗଲା, ତାକୁ କହନ୍ତି ସମାବର୍ତ୍ତନ। ଫିର ଲାଷ୍ଟ ତମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଆଯିବ। ମତେ ଏବେ କହିଲେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କରିଛି, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମାନେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦେଇଦେବେ ତମମାନଙ୍କୁ। ସମାବର୍ତ୍ତନ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି କନଭୋକେସନ। ତମେ ଦେଖିଥିବ ତମର ବାପା ବା ତମ ଭାଇ ବା କିଏ ଜଣେ ବା ଭଉଣୀ ଦିଦି କିଏ ଜଣେ କରିଥିବେ MA MSc ପଢିଲେ, ଡକ୍ଟରେଟ କଲେ, ଏସବୁ ମିଳେ। ସମାବର୍ତ୍ତନ କନଭୋକେସନ କହନ୍ତି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ପାଇଁ ବାପା ଫାଷ୍ଟ ରୋଲ ମନେ ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି। 14 ନମ୍ବର ହଉଛି ସମାବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ ଶୁଣ। ଆମ ପାଇଁ ବାପା ଗର୍ଭାଧାନ ଦିଅନ୍ତି। ମାଙ୍କର ରୋଲ 2ଟା, ପୁଂସବନ, ସୀମନ୍ତ, ନୟନ। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଆମର ଜାତ କର୍ମ, ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ, ଦେନ ଆମ ମାନଙ୍କ ରୋଲ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ, ହେଇକି ଏତେ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡିଲା ଆମ ପାଇଁ। କରିବେ ବାପା ମା, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ ମୋ ପାଇଁ। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛୁ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତମ ମାନେ ଅଛ, ତମ ପାଇଁ ପ୍ରବଚନ ଦିଆହଉଛି, ତମ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶିବିର ହେଲା, ଦେଖ କେତେ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇ ବାହାନାରେ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବଚନ ହଉଛି, କେତେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ବୁଲୁଥିଲି ଟିକେ, ଯଜ୍ଞ ହଉଛି, କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଏ ଗାଁର ଅନ୍ୟମାନେ ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ବାପା ମା ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହେଲା, କରିକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଲା ବେଦ ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବେଦ ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବେଦ ଆରମ୍ଭ ଗୁରୁଙ୍କ କୂଳରେ ରହିକି 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଯୁବକ ହେଇଗଲୁ। ଯେମିତି ପ୍ରାୟ ଯେମିତି ଏମାନେ ଯୁବକ ହେଇଗଲେ, 16 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ। ବାକି ଏବେ ଚାଲିଛନ୍ତି 13 ଯାଇ ଚାଲିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଷ୍ଟଡି ବେଦ ଆରମ୍ଭ। ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ହେଇଯିବ, ଦେନ୍ ତମର କୋର୍ସ ସରିଲା। ଆଜିକାଲି କଣ 22-23ରେ ସରିବ। MA ଡକ୍ଟରେଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲା ପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ ମେଥଡ। ଦେନ୍ ତମେ ଯୁବକ ହେଲ। ତ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟା, ଗୋଟେ ହଉଛି କେଶାନ୍ତ ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସମାବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଯୁବକ ହେଇଗଲା ପରେ 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏକେ ଜଣ ଅଛି 25 ବର୍ଷରେ, ବାପା ମାନେ ଅଲଗା ଅଛି, ତମ ମାନେ 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଆସିବ, ତାର ନାଁ ହଉଛି ବିବାହ ସଂସ୍କାର। 15 ନମ୍ବର। ସମସ୍ତେ ଏବେ ସେଟା ବୁଝିପାରିବନି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହବ, ଚାକିରି କରିବ, ବାପା ମା କହିବେ ବାହା ହବ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି,
କହିଲେ ହବନି ମୁଁ ବାହା ହେବିନି, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଛି କହିଲେ ହବନି। ସେ ଅଟୋମେଟିକ କାହାକୁ କହିବନି, ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଚାଲିଯିବ। ସେ ଛାଡ ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ବିବାହ ସଂସ୍କାର 15 ନମ୍ବର, ଲାଷ୍ଟ 16 ନମ୍ବର କିଏ କହିପାରିବ କଣ? ଯୋଉଟା ହେଇନି, ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କର, କାହାର ବି ହେଇନି, ମୋର ବି ହେଇନି, କାହାର ବି ହେଇନି, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହବ। ହଁ, ମୃତ୍ୟୁ, ଭେରି ଗୁଡ। କିନ୍ତୁ ତାର ନାଁ ଅଛି अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि, अंत इष्ट, इष्ट माने पूजा, इष्ट माने इच्छा पूजा, लास्ट में गोटे संस्कार अछि अंत्येष्टि पूजा। केते सुंदर सिस्टम ना हम मानकर हिंदू धर्म रे, हम मानको पाई। जदि तुम्हें लिखिचो बहुत बढ़िया, बापा को टे पचारिबो, बापा कौन एमती मो पाई हेछि नाही, ताहले तुम्हें जेतेबेले बड़ होबो, सुन, तुम्हें जेतेबेले बड़ होबो सेतेबेले तुम्हें तुमर पुओ मानक पाई क्या करेबो। यह संस्कार कंटिन्यू चलियो, ये संस्कार हम माने शिखिबा उचित। बर्तन जा हेछि अन्य को मुछे हैला। चलो गोटे दिटा भजन गाइबी एंड शुणिब। नहीं नहीं परमिशन। तो वर्तमान गोटे भजन टे गाइबी, तुम शुणिबा। ओडिया रे कहि दउछ आगो, कृष्ण तुमर गीता आमे मध्य शुणिबा को चाहू। कुरुक्षेत्र रे युद्ध होइथिला, अर्जुन को उपदेश देइथिले, एई तो भगवत गीता आमे मध्य शुणिबा को चाहू। जहां सुनी करी जीव पार हुए, मुक्तिर द्वार निजे खोली जाए, सेई तो भगवत गीता आमे शुणिबा को, आमे मध्य शुणिबा को चाहू। गीता सुनी करी माया कटि जाए, जीवन रे आनंद मिलता है, सेई तो भगवत गीता। वेदर सार अटे ही गीता, ग्रंथर सार निश्चय गीता, सेई तो भगवत गीता है। आरो टोन बहुत सुंदर अच्छे। कृष्ण तुम्हार गीता आम्भे मध्य शुणिबा को चाहूं। कृष्ण तुम्हारा गीता आम्भे मध्य शुणिबा को चाहूं। कुरुक्षेत्र रे युद्ध होइथिला, जे लिखियो पे चाहो लिखो। कुरुक्षेत्र रे युद्ध होइथिला, अर्जुन को उपदेश देइथिले, एई तो भगवत गीता आमे मध्य शुणिबा को चाहूं। जहां सुनी करी जीव पार हुए, जहां सुनी करी जीव पार हुए, मुक्तिर द्वार निज खोली जाए, एई तो भगवत गीता आमे मध्य शुणिबा को चाहूं। गीता सुनी करी माया कटि जाए,
जीवन रे आनंद मिलता है सेई तो भगवत गीता ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ବେଦର ସାର ଅଟେ ହି ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥର ସାର ନିଶ୍ଚୟ ଗୀତା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ଏଇ ତ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରିବା ଚିନ୍ମୟ ମିଶନକୁ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରବଚନ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମୋର ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣେ ସିଏ ବାଲବିହାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଥିଲେ ହିନ୍ଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୀ ଟିକେ ଗାଇବେ ସେଇ ହିନ୍ଦୀଟାକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କରିଦେଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉଟା ପଢେଇଲି ଆକୁ ଓଡ଼ିଆଟା ହିନ୍ଦୀରୁ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀଟା ଓରିଜିନାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୀ ଗାଇବ ହେଲା कृष्ण तुम्हारी गीता कृष्ण तुम्हारी गीता हम भी सुनना चाहे कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था अर्जुन को उपदेश दिया था यही तो भगवत गीता हम भी सुनना चाहे जिसे सुनकर जीव सुधरते मुक्ति का द्वार खुद खुलते गीता सुनकर माया कटते जीवन में सुख शांति मिलती वेदों का सार है तो गीता ग्रंथ का सार है तो गीता वही तो भगवत गीता हम भी सुनना चाहे हम भी सुनना चाहे हम भी सुनना चाहे बोल गीता माता के गोटे स्टोरीटे कहबी तापर समापन करें ता पूर्व आउ गोटे भजन जमती 5 दिन भीतर किछ तो संस्कार आसियो तो भक्त कहूँ तुम मन को जमते जाओ भगवान को प्रति एक श्रद्धा भगवान को प्रति प्रेम ये 5 दिन स्वामी बढ़ीगला से भजन तो शुण मु प्रथम हिंदी रे अच्छी पद्यांश कहूँ तुम्हें धरी पार जब से प्यारा ईश्वर आया मेरा जीवन बदल बदल गया जब से मैंने तुझको पाया मेरा जीवन बदल बदल गया रात का पल बीत गया है नया सवेरा निकल आया है इसीलिए मैंने ये गीत गाया मेरा जीवन बदल बदल गया इसी तरह की जिंदगी में मुझे बनाया ज्ञान देके इसीलिए मेरा मन तेरी छाया मेरा जीवन बदल बदल गया राम भजो तुम कृष्ण भजो तुम कुछ भी भजो एक है सभी सारे जगत का तू ही विधाता मेरा जीवन बदल बदल गया ईश्वर हो तुम अल्लाह हो तुम तीनों लोगों में तुम ही नायक हो इसलिए मेरा मन तेरी काया मेरा जीवन बदल बदल गया अब निर्भर रहता तुम कैसे गाते हो ओके
इसका टोन बड़ा सुंदर है। ऊपर गाइब रेडी। जब से प्यारा ईश्वर आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा ईश्वर आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने तुझको पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। रात का पल बीत गया है, नया सवेरा निकल आया है। इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। एवं लास्ट गोटे कहानी टे कहबी 2 मिनिट रे एवं समापन करबी। गोटे गाँ रे ज्योतिष आसला। जमी तुम मान गाँव में आम मैंने आसु तुम मैंने सम्मान कर ज्योतिष सतर सतर से बहुत बढ़िया देखे। सब माँ माने झील मैंने घर को डाकिले ज्योतिष बहुत फेमस हो गले। मासटे कौन वर्षटे कौन रही चलते ये किसी दीटा युवक पिला से भल लगे। कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग से भल लगे। से गोटे प्लान कले जी चालाक थिला एमते ये बुद्धिमान वेद वेदांत उपनिषद बा धर्म रे नहीं चतुरता कुटिलता थिला। से गोटे प्लान कला एवं जाई की कहिला ज्योतिष जी आमे गोटे प्रश्न पचारे जदि से प्रश्न का ठीक उत्तर आपण देबे आमे आपनकर शिष्य हो। आउ जदि भूल उत्तर देबे आपन को ए गाँव पड़े जो पड़े बड़ा रिस्क। माँ मैंने शुणी के बहुत दुखी है। अरे ये कौन ये सब कर तो जमती चबूतरा नहीं आम बरगछ तले भाई मैंने सब काटुले तुम मान आंब आदि सब सेमती गोटे चबूतरा था मंडप गाँव से ज्योतिष ठियागला। ये दीटा छुआ ठियागले परीक्षा कर पास शिष्य कंटिन्यू करिए फेल जीवन पड़े। सब माँ माने देखो सब गाँव जो मैंने भल पाते कौन पचारा जान समस्त पिंड साइलेंट कहला मोर सांगर पॉकेट रे गोटे पाराटी अच्छी सी बंची कि मरी उत्तर देव पड़े। तो सी जो दोस्त था कही थी जदि ज्योतिष कह बंची मोड़देवी मरीगला देखा भूल हो जदि कह मरी कि बाहर कर दो तो जुआड़ू मत फसवे ज्योतिष है से प्लानिंग थिला। तमें क्वेश्चन टा जान देल तमें जान ज्योतिष जान ए दिजन जा कथबार्ता हो गए। बर्तमान समस्त पिंड फेक साइलेंट रे शुणुं कौन कहे तेणु से डिक्लेयर कला कहले ज्योतिष जी मोर सांगर पॉकेट रे गोटे पारा कबूतर अच्छी बंची कि मरी कहतु। तो ज्योतिष जदि बंची कही था मरी दे था देखई था मरी जदि ज्योतिष कही था मरी किसी जमी बंची बाहर कर दिया। किंतु ज्योतिष कौन कहले जान कहला पाराटी बंची कि मरी
तो सांगर हाथ ऊपर निर्भर तार हाथ रे निर्भर अच्छे से कौन करिवे आश्चर्य ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ अरे आंसर भी बहुत बढ़िया कारण ये ही मारिबो ये ही बचे सेमिति तुमे वर्तमान तुम जीवन रे भल हबो कि खराब हबो ये तुम हाथ रे अछि शुणिले तो सब किछि ज्ञान आपको जदि बेखातिरी करदब ग्रहण करेंगे किछि लाभ प्रथम दिन कहानी मन अछि जो एबे कहिबे तेणु एटा मन रखिथो अपना हाथ जगन्नाथ जहां भी तुम शिखुच केवल तुम्हें निज तुम ऊपर निर्भर एटा मन थैंक यू तुम मैंने शुणिले भल रे 5 दिन अटेंड कलो बहुत पिला लाभान्वित भी होती लिखी भी चलते आउ जो मेडिटेशन सिखाऊली प्राणायाम सिखाऊली आउ जो मंत्र शिखई सेटा को तुम प्रत्येक दिन 5 मिनट करो बहुत लाभ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण